इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबी न्यूज के पर्दे पर। गरीब किसान के बेटे ने रचा इतिहास। असम विश्वविद्यालय से एमएससी गणित में गोल्ड मेडल जीतकर बढ़ाया पूरे क्षेत्र का मान। कड़ी मेहनत, अटूट लगन और दृढ़ संकल्प के सामने आर्थिक अभाव भी हार मान लेता है। इसका प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है रामकृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र के बरूवाला जीपी अंतर्गत पूर्व बरूवाला गांव के निवासी रूपम नाथ ने। एक साधारण किसान परिवार से आने वाले रूपम नाथ ने असम विश्वविद्यालय से एमएससी गणित में प्रथम श्रेणी के साथ 93% अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। उनकी इस असाधारण उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। रूपम के पिता रितेंद्र कुमार नाथ एक मेहनतकश किसान हैं, जो वर्षों से दूसरों के खेतों में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे हैं। उनकी माता शिल्पी रानी नाथ ने भी कठिन परिस्थितियों में अपने बेटे की शिक्षा के लिए हर संभव त्याग किया। आर्थिक तंगी के बावजूद रूपम ने कभी अपने सपनों से समझौता नहीं किया। निरंतर परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ निश्चय के बल पर उन्होंने यह ऐतिहासिक सफलता अर्जित की। रूपम की इस उपलब्धि की खबर मिलते ही रामकृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रख्यात समाज सेवी अमृतपाल रविवार को उनके आवास पहुंचे। उन्होंने रूपम को पारंपरिक उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया तथा उनकी इस अभूतपूर्व सफलता पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। रूपम नाथ की सफलता केवल उनके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सफलता केवल धन संपत्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सच्ची लगन, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से हर मंजिल हासिल की जा सकती है। इस अवसर पर रूपम नाथ और अमृतपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस सफलता पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम में रूपम की मौसी संपू नाथ, मौसा रिंकू दास, माता पिता तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। आज एक गरीब किसान का बेटा असम विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक जीतकर न केवल अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर रहा है, बल्कि पूरे रामकृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र का नाम भी रोशन कर रहा है। क्षेत्र के लोग उनकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं और इसे नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का प्रतीक मान रहे हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एवी न्यूज। रामकृष्णनगर समष्टिर अंतर्गत बरुवाला जीपीर पूर्व बरुवाला ग्रामेर 6 नम्बर वार्डेर बासिंदा रितेंद्र नाथ महोदयेर ज्येष्ठ पुत्र रूपम नाथ विगत 26 जून आसाम यूनिवर्सिटीते जे रिजाल्ट হয়েছে एमएससीতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে 93% মার্ক পেয়ে প্রথম স্থান দখল করেছে এবং গোল্ড মেডেল পেয়েছে। তাই আমরা এলাকার পক্ষ থেকে আমরা রূপম নাথ সহ রূপম মায়ের মা, বাবা, মেশো, মাসি সবাইকে আমরা অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সর্বমঙ্গলময় ভগবানের নিকট আমরা প্রার্থনা জানাচ্ছি যাতে রূপম তার ব্যক্তিগত জীবনে যাতে আরো যাতে সাফল্যের আরো সফলতা যাতে লাভ করে, ওই সেটুকু আমরা ভগবানের নিকট আমরা প্রার্থনা জানাচ্ছি। তৎসঙ্গে আজকে এই প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও আজকে যে আসাম ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে প্রথম স্থান দখল করে ম্যাথমেটিক্স অনার্স নিয়ে 93% পেয়ে গোল্ড মেডেল পেয়েছে। আমি মনে করি যে আমরা গোটা রামকৃষ্ণনগর সমষ্টি, গোটা রামকৃষ্ণনগর সার্কুল আমাদের এটা গৌরবের মুহূর্ত। আমরা সেজন্য আমরা গৌরবান্বিত এবং গৌরববোধ আমরা করছি এবং আমরা আগামী দিনেও আমরা তার ব্যক্তিগত জীবনে আরো সাফল্য অর্জন করুক, আরো অনেক গোল্ড মেডেল নিয়ে আসুক, সেটাই আমরা শুভকামনা আমরা রইল তার প্রতি। নমস্কার, আমি রূপম নাথ পূর্ব বরুয়ালা গ্রামের থেকে আমি পড়াশোনা করে বিএসসিতে রামকৃষ্ণনগর কলেজ থেকে পড়াশোনা করে ম্যাথস অনার্স নিয়ে টপ 3 আসাম ইউনিভার্সিটি টপ 3 হয়েছি। এখন আসাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি এমএসসি পাস করেছি ম্যাথমেটিক্স নিয়ে, ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্টে পাস হয়েছি। তার পিছনেই রয়েছে আমার মা, বাবা, মেশো, মাসির অনেক অবদান এবং আমার কলেজের সব শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রী তথা সঙ্গে আমার ডিপার্টমেন্টের সব ছাত্র সবার কারণেই আমি এই জায়গায় আজ এসে পৌঁছেছি। আমার অনেক আর্থিক দুর্বলতার সহিত আমার কলেজের স্যারের অবদানের ফলে আমি এই জায়গায় আজ পৌঁছেছি। আমি নেক্সট পিএইচডিতে অ্যাডমিশন নিতে চাই, তাই আমি
এবং নেটের নেটের অ্যাপ্লাই করতে চাই, যাতে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের যোগ্য হতে পারি। সবাইকে আমার অনেক ধন্যবাদ।